صحیح ہے، تھوڑا جا اچھا کرو، بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ دعا برائے تنزیل نور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنے عزادار صف عزات تشریف فرما ہو ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرما۔ تھوڑے نہیں ڈھیر سارے اس ویڑ دے عزادار ماتمی تشریف فرما ہو۔ امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے چہرے نال اور بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی، پھر بھی بآواز بلند صلوات تلاوت۔ اجازت ہے جناب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات، سارے شامل ہوئے سے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر دا نام بڑا بلند ہے، جتنا بلند چیسو عبادت عظیم ہو سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے شامل ہوئے نعرہ رسالت۔ جنہ دا امام علی ہے ہتھ چاہ کے حضرت عباس سے علم نو سلام کرو، جرت نال ہر بندہ بولے حیدری۔ اجازت فضائل دی نوکری دا آغاز کریے۔ بڑے استالے بھرامہ دا حکم آئی، انہاں دے حکم دی تعمیل ہو گئی، توڑے چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ سیدہ دے پتر دے نوکر دی فہرست وچ تواڈا تے میرا نام درج ہو گیا۔ حالات تواڈے سامنے پڑھن والے ہی بادشاہ دے ڈھیر سارے میرے تو بہتر پڑھن والے پہلے پڑھ گئے، میرے تو بعد ہی میرے تو کروڑاں درجے بہتر پڑھن والے پڑھ سن۔ پھر گرمی بھی ہے، ہمت ہے تواڈی اور اس دا اجر تہانوں پاک سینڈ ضرور دیسی۔ کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کردا، ایک لمحے جناب دا ضائع نہیں کردا۔ میں اپنے فضائل دی ابتدا سرکار حضرت عباس دی فضیلت تو کردا۔ سیدادہ سارے ماتمی تشریف فرمائیں تو ماتمیہ تو تھوڑی دعا لے کے او دے بعد تھوڑا جا ذکر مصائب تو پھر جناب دا سلام کریے۔ ایک واری ہلکے دے ماتمی دے راحت شوے جڑے ہلکے دے ماتمی سارے بادشاہ حضرت عباس سے ماتمی ہو۔ ایک لمحے ضائع کیتے بغیر میں 70 علماء دی فضیلت دی پڑھدا پیا اور دے بعد میں نے پتہ لگ سی کہ میں قصیدے دی کتنی 17 پڑھنیاں کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے۔ مہربانی سر، مہربانی جی، گجرات والے شکریہ۔ کوئی پہلی نوکری نہیں، تواڈے وچ زندگی گزردی پئی ہے۔ اگلی 70 تے چونکہ میں کوئی حملہ نہیں پڑھنا، نہ میں کوئی جنگ حضرت عباس کی پڑھن لگا۔ حضرت عباس دا نا جس بندے دے دل وچ وسدا ہے نا، پی لو تے پھر پڑھ لینے۔ جی جی جی، میرے پھر پڑھانا بھی ہے تو تسی داد دینی ہے، تسی بھی پی لو، یہ بھی پی لے۔ پڑھیے صحیح۔ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے۔ میں پھر آدھا 70 سے
जेड़ा बंदा दूरों वेख के हजरत अब्बास के अलम नू सिर झुकावे, हाथ मत्थे ते रखे, अकीदतन सलाम करे, उस बंदे नू सतर सुना नहीं रहा, उस बंदे दे दिल ते सतर नक्श कर रहे हैं। सरकारे हजरत अब्बास की फजीलत, कोई हमला नहीं, कोई जंग नहीं, ना हजरत अब्बास का ज़हन च रखो तो सतर दा लुत्फ आवे, दुआ करे आए कि इस शेर सा जहां में कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी जेर नहीं है। वो हाथ चावे जड़ा हाथ हल्के च मातम वास्ते उठता है। चांद शाह जी मेहरबानी, नूर शाह जी मेहरबानी, शुक्रिया फैसल भाई, सारे हैदरी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले आखे इत्थे बह जाना साढ़े वास्ते एजाज है, दुआ है, जितने बह गए उतने, इतनी सोहनी दाद नहीं है, दुआ दे रहे हो सैयद। एक जुमला होर पढ़ते हैं, और हो ही नहीं सकता मैं कसीदा हजरत अब्बास का पढ़ा, चूँकि मुहर्रम दी नौकरी तुहाडे इस एरिए च ही होई, और हर बंदा ज़ाकरी तो भी वाकफ है और हर बंदे दे चेहरे तो ही वाकिफ है, सारे बादशाह दे मातम ही हो। जुमला एक मैं पढ़दा होना, और मैं जदों ही हजरत अब्बास का कसीदा पढ़ा जुमला वाजिब समझ के पढ़दा होना, और वो जुमला सुनो तो मैं कसीदा पढ़दा, हो सकता है इस जुमले तो मेरे फजाइल दी मजलिस हो जाए। इंडिया के एक शायर ने, एक मुकर्रर ने, जनाब बिलाल काज़मी साहब, उन्हों का जुमला मैं पढ़दा होना, और उन्होंने जुमला उर्दू दे लिखते भी बड़ा सोहना, तो सैयद पढ़ते ही बड़ा सोहना। उस पंजाबी च मैं 6-7 महीने तो मिंबर हुसैन ते पढ़िया, फिर मेरे हक जितनी दुआई मैं सोच ही नहीं सकिया। फिर मैं पिछले जून के महीने जदों इंग्लैंड गया, उन्होंने मेरी मुलाकात ही होगी, फिर उन्होंने मैं दसिया, मैं आख्या भाई जी तुहाडा जुमला उर्दू का पंजाबी च पढ़ के मैं मातमी तो दुआ लेना। उन्हें फिर फरमाया कि अगे दुआ तुसीं अपने वास्ते लेंदे हो, हुण जदों पढ़ो मेरा नाम लवो तो थोड़ी दुआ मेरे हक च ही हो जाए। वो जुमला सुनो तो कसीदा पढ़ा, सारे बंदे एक बारी मैंने बोल के गल का जवाब दे आए। एक चेहरे ते कितनी अख आउंदियां, जेड़े नहीं बोले सज्जे खब्बे वेख के दस लो कितनी आउंदियां? 2। करबला दे मैदान च लश्कर आई कम अज कम 9 लाख दा। बादशाह मेरी मदद करे आए, गर्मी भी बड़ी चौखी है, मगर मैं तुहाडी विलायत दा एसी चलान लगा, और मैं पता कर समा कितने बंदे इसकी ठंडक लगी है। एक चेहरे ते अखा, करबला दे मैदान लश्कर कम अज कम आई 9 लाख दा। 9 लाख दा लश्कर होवे ते अखा हो गई 18 लाख। वो फरमा रहे हैं करबला दे मैदान जेड़ा 18 लाख अखा चो नींदर खो लवे, उसनू हजरत अब्बास जियो। मेहरबानी सैयद, मेहरबानी सैयद, सारे मिलके बोलो हैदरी। क्या बात है जनाब, करबला दे मैदान बस इतनी दुआ चाहिए तुहाडे कोल, जेड़ा 18 लाख अखां चो नींदर खो लवे, उस जलाली वाले नू हजरत, उस बादशाह नू हजरत अब्बास आदे। लो इतना को मिजाज तुहाडा मैं मिलावना ही। हुण मैं कसीदा एक बादशाह की अजमत दा, भाई दा हुक्म है, वो पढ़दा, वो बाद एक कसीदे दा हुक्म है, वो बाद जिक्र मुसाहिब ते तुहाडा सलाम करिए। सारे अलम दे साए थले, और जिन्हां दे घरां ते गाजी अब्बास ते अलम दा पैर है, दियो इजाजत ते पढ़ा कसीदा सही। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, गुजरात दाद नहीं दुआ कर दे वे, हाथ उठसी दुआए बोल पोसो दुआए। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने। कोई तो सवाल करो कौन केड़े बंदे जेड़े जमाने तो वखरे रुतबे पांदे न। मातमी दा चेहरे ही खिले तो मैं फिर राधी आओ, मैं दस देना वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, अलमा दे थले जेड़े सिर नू झुकांदे। मेहरबानी जी, बिस्मिल्लाह हैदरी। इसनू जरा फिट करके चला सोरी मैं 70 पढ़ लवा। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, अलमा दे थले जेड़े सिर नू झुकांदे। एक बारी मेरे नाल बोलो तो मैं 70 मुकावन लगा, और हो सकता है इस फजाइल दी 70 ते मैं तेरा सलाम करा। एक बारी मेरे नाल मिली। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, अलमा दे थले जेड़े सिर नू, कम अज कम अद्धा मजमा बोले खलोते फिरा बोल दे, वो तो मैं अगली 70 पढ़न लगा। वखरे जमाने उत्ते रुतबे ओ पांदे ने, अलमा दे थले जेड़े सिर नू झुकांदे ने। जेड़े बंदे आई सवाल करदे ने कौन है हजरत अब्बास, सर चाओ जेड़ा बंदा जानदा है कि नबियां दे सुल्तान, नबी दी दुआ दा ना है जनाबे सैयदा, वो बंदा सर चावे तो मैं गाजी दी फजीलत पे पढ़दा। ज़हरा नू ता अल्लाह कोलो मंगया रसूले, गाजी नू मुसल्ले उत्ते मंगया
बतूल। सदके सदके बाजू बुलंद अली लाल कलंदर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर, मेहरबानी जी। गल्ला पिछली ज़हन च रखिया है, वखरे ज़माने उत्ते रुतबे वो पांदे ने। अलमा दे थल्ले जेड़े सिर नूं, अलमा दे थल्ले जेड़े सिर नूं बादशाह तुहाडे सारे ही मातमीन ते तुहाडे सारे ही अज़ादार ने। तुहाडी फजीलत इन्हां दे दिलां ते नक्श करन लगा। दुआ जाने ते बादशाह तुसी जानो, ज़हरा नूं ते अल्लाह कोलो मंगया रसूले, गाजी नूं मुसल्ले उत्ते मंगया बतूले। अरशी जिनानू आके परां ते खिडांदे ने, सुनिया है, अरशी जिनानू आके परां ते खिडांदे ने। ओ शहजादे झूला गाजी दा झूलांदे। बिस्मिल्लाह। हैदरी जेड़े पहली सतर ते हाथ बुलंद कराया, इनके जितने हल्के दे मातमी हो, वो हत्थां दी ज़ियारत हो गई। हुण उन्हां बंदियां नूं हथ बन के मैं मिन्नत पिया करदा बा, जिंदे दिल च गाजी अब्बास दी मुहब्बत होवे ना, उस बंदे दी नजम सिरा दी मिन्नत पिया करदा हुसैन दे मिंबर ते, वो बंदा कदी अपने आप नूं गरीब ना सड़ावे। फिर सुन लो, जेड़ा गाजी अब्बास का नौकर है, जितने शिया सुन्नी भाई हो जिन्हां दे दिल च हज़रत अब्बास की मुहब्बत है, वो कदी अपने आप नूं गरीब ना सड़ावे। कोई बंदा मेरे ते सवाल करे, सैयदादा गल कीती, दलील दे आओ, दलील देवा। होंदा नहीं गरीब जेनू गाजी उत्ते आसे, रिज़क खुदा दा है ता वंडदा है अब्बास। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, दुआ देवन दा शुक्रिया, दाद देने दा शुक्रिया। एक कसीदा मैं सखी हुसैन दी अजमत दा पढ़न लगा, और एक उर्दू जुबान दा लफ्ज़ है अलग। अलग समझ दे हो, वखरा, मेहरबानी सही, जुदा, अलहदा। अता 14 कर देन, मगर उन्हें 14 चो फैसल भाई सरकार हुसैन दी अता थोड़ी वखरी है। अता 14 कर देन, मगर उन्हें 14 चो बादशाह हुसैन दी अता थोड़ी अलग है, थोड़ी जुदा है सर। एक लफ्ज़ उर्दू जुबान दा दिया, अगले फर्द सानी चाह रहे हैं। दिए दा मतलब होंदा है चराग, चराग दा मतलब होंदा है डीवा। अलग और दिया, ये दो लफ्ज़ दे नीचे रखो तो बादशाह हुसैन दी अजमत दी सतर पढ़ी है जी। चलो पानी वाले नूं रस्ता दे दो, पानी पहुँचावे तो मैं सतर पढ़दा। टुर पो मेरा पुत्र, मजलिस का एक माहौल होंदा है, रब तो होंदा है। वो टुट जावे तो ना पढ़न वाले का फायदा तो ना सुनने वाले का फायदा। दो पानी तो चले जाओ वापस। हुण अगले दाकिर दी बारी तुसी पानी लैके आउणा है। सेहत भी इतनी है बई एक पैटी तू चाह सकदा है। सरकार हज़रत अब्बास के नौकर हो, मेरा दिल है कि मैं तुहानूं सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम दी अज़मत दी सतर सुणावां जी। फिर एक एक चाह के आउंदा तो फिर टाइम तो लगता है ना। बंदा को वड्डा वेखो जिहड़ा दो त्रै इकट्ठे ले आवे। अलग लफज, अलग का मतलब है जुदा, जुदा का मतलब है वखरा, वखरे का मतलब है अलहदा। एक लफज है दिया, दिए का मतलब है चराग। सारे का दिल होवे ते पढ़िए कसीदा। सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है, सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है, सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है, सूरज ने सितारों से कहा सबसे। जिन्हां दा इमाम अली है हाथ चाओ बोलो हैदरी। दूजा नारा हैदरी, तीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी। बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा है हैदरी। सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है, सूरज ने सितारों से कहा सबसे अलग है, सूरज ने सितारों से कहा सबसे। एक बारी पिछले बोले सूरज ने सितारों से कहा सबसे। सवाल करो सैयदादा केड़ी शय है, शबीर के खेमे का दिया सबसे अलग है, शबीर के खेमे का दिया सबसे अलग है, शबीर के खेमे का दिया सबसे अलग है। सूरज ने सितारों से कहा सबसे, शबीर के खेमे का दिया सबसे। 70 में पढ़न लगा गुजरात है मेरे ख्याल में तौजीद की जरूरत नहीं। 10 मुहर्रम सरकार हुसैन दी करीमी देहनी च रखो ते लुत्फ ले लवे। शबीर के खेमे का दिया सबसे अलग है, शबीर के खेमे का दिया सबसे। हुर ने जो कहा
میری عطا سب سے الگ ہے. حسین اللہ تے بولے نا. مہربانی سید آدھا اے ہاتھ سلامت ران سائی. انجنہ دے امام علی ہاتھ شاو بولو حیدری. مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے. مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے. مولا نے کہا میری. کس سے بندے تے سوال کر سونا بھائی تو چنگے کام کیوں کر رہے ہو؟ اکسی جنت جان واسطے. عبادت ہو رہی ہے جنت جان واسطے. کسے نال بھلا ہو رہے تھے جنت جان واسطے. کسے نال نیکی ہو رہی ہے تھے جنت جان واسطے. کسے بندے کو لو پوچھو تو اینڈے اکسی بھائی میرا کوئی عمل ایسا اللہ دی ذات نو پسند آوے میری آخرت سمر جاوے من جنت مل جاوے. ایک باری ان تسی بولنا من کی مل جاوے. ایک باری سارے بولو من کی مل جاوے. جنت ماتمی نہ بولے تو من دکھ لگ سی. مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے. مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے. خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لیکن سچو. خالق نے کہا جنت کو سر بھی ہے لیکن شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے. صدقے مہربانی سید. اے ہاتھ سلامت ران. اے ہاتھ سلامت ران. مہربانی جی بہت شکریہ. اچھا پڑھو جی پڑھو. سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین. آہا حسین کا ہے خدائے پاک کے سب ہے خدا حسین. جی اپے. لیان دید و دلا کے انتظار کرو. آگے انتظار کرو یہیں سے گزریں گے یہی راستہ حسین. چٹان ظلم کی کا سب ہو توڑ ڈالے گا. جی اپے. چلوں میں بھی آئینہ حسین. حسین کا ہے. چلوں میں بھی آئینہ حسین کا ہے. یہ اقتدار تو دیکھو علی کی بیٹی کا. ارے گھر یزید کا ہے فرش ادا حسین. آہا جی اپے. حیدری بہت شکریہ. شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے. شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے. اچھا میں تو ان کھلوا کے نہیں پڑھنا منتظر بھائی ہوں دے ہونا تو نہ کھڑے کھڑے رہو تو میری سطر سنو مگر بیٹھے رہو تو میری سطر سنو. ایک تخیل وکھے آئے. بسم اللہ سی. جی جی سرکار حسین علیہ السلام دے نوکرو ذرا شاعر دا تخیل وکھے آئے. مولا نے کہا میری عطا سب سے اچھا بولے. مولا نے کہا میری عطا سب سے. شبیر کے خیمے کا دیا سب سے. شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے. جناب میثم تمار اور حبیب ابن مظاہر جنت چکٹھے ہو گئے. بھول جاوے میرا 17-18 منٹ دا فضائل میری 70 نہ بھولے آئے. تسی 70 پڑھی ہو سکتا ہی میں تے چھڑا مگر ہون میں پڑھ دا. سرکار میثم تمار سرکار حبیب ابن مظاہر نو آکھیا میں سولی تے علی علی کردہ رہا. جناب حبیب ابن مظاہر مسکرا پہ. جناب میثم پھر فرمایا میں زبان کٹائی میں سولی سے علی علی کردہ رہا. وہ پھر مسکرا پہ. انہاں کہا میں بار بار تے انداز رہا. میں بار بار تو انداز رہا. میں سولی تے علی علی کردہ رہا. تو سی پھر مسکرا پہ. مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے. شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے. شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے. انہاں کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ جڑا حبیب ابن مظاہر سرکار میثم نو جواب دیتے میں 70 پہ پڑھ دا. شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے الگ ہے. شبیر کے ماتم کا صلہ سب سے. میثم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے. میثم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے. او بولے جڑا ہاتھ ہلکے چ ماتم واسطے چاہندا ہے. صدقے 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 مہربانی سائی. پھر پڑھ دیں سائی. پھر پڑھ دے آئے. نعرہ رل کے لاؤ تے پڑھ دے آئے. یا علی سارے اکسو گجرات نو پتہ لگے جو نبی علی دے نوکر کٹھے ہوئے. بڑی مہربانی. میثم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے. پھر نے کہا ہے شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے. ہاتھ جاؤ جرت نال بولو حیدری. بس 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 فضائل میرے حصے دا کافی. آؤ اس گھر نو روئیے.
जिन्हां दा घर अपना ही ते रहन किसे नहीं दिता। चूंकि सारे ही अज़ादार हो, सारे मातमी हो सखी शबीर दे, और सारा साल अली जैदी भाई और अकील भेरा और जितने मातमी हो मजलिसां ते जांदे हो, अज़ादारियां वेखदे हो, अज़ादारियां सुनदे हो, वो फिर हुक्म कर देंदे साल दे बाद उन्हां दे रात ते दिन हुंदा है। तो हुक्म है कोई उस बीबी दे दो वैन सुनाओ जिन्नू बाबे दे सीने तो बगैर नींदर नहीं आती। मैं अपने भेरावां दे हुक्म दी तामील करन लगा और शबीर दी धी दे दो वैन करदा। उन्हां वैना ते चांद शा बड़ी कोई बड़ी मोर है, बड़ा तरस है अली दी धी दा। उस वैन दे बाद मैं सैयदा दा सलाम करना। सुबह शाम रो के यो मंगी कर मोमिना दुआ, हुण तशाला वसे घर हुसैन दा। मेरे अल्लाह में हुसैन दादा के राम मिंबर ते झोली चा के दुआ पिया करदा। जितने रोवें टुराइन उतने तक मौत न आवे, जदों तक शाम दा बाजार न वेखे। तुहाडे वास्ते दुआ है जेड़े हाय करके रोंदे पे। मेरे अल्लाह में दूजी दुआ पिया मंगदा, जे इन्हां शाम बुलावे वा तकल्ला न बुलावे, या धी नाल होवे या बहना नाल। गुजरात आलिया वत धी या बहन नार रला के शाम दे बाजार चु गुजरे, उत्थे पता लग सिया केड़ियां औखियां गुजरियां अली। सदका 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 लंबा मुसाहिब नहीं पढ़ना, दो वैन ही करने, मगर उन्हें वैना तो पहले वो दुआ मंगन लगा जिहड़ी दुआ गरीबां ले कब्रस्तान मंगी। ए हुण पीर दुरियत शाह जी दसदे पे आए, अल्लाह इन्हां दा साया सलामत रखे। अज़ादार सैयद 2018 च पहली दफ़ा मेरे शाम लेके गए, बाबा जी तुसी हमराए काफिला ओ गरीबां ले कब्रस्तान शबीर दी रोल मोई दी दी कब्र ते एक दुआ मंगी। और फिर हर अज़ादार जान दे किस दुआ ते इतना तरस होया रुबाब सहन दा। आओ मैं लम्बियां गल्लां न करा चूंकि गर्मी चौखी है, तुसी बह ही गए हो ते हाई पे कर दे हो। गरीबां ला कब्रस्तान शबीर दी धी दी कब्र झोली चाई ते पहली दुआ केड़ी मंगी? असगर भेण दे नाल आ बोले, निके निके हथा नाल रसी आखो। हाय कर लो मैं छोड़दा पिया मिंबर। धी अली दियां राजी होने असगर भेण दे बोले, लाड पे करैन शाला दोवे तसे भेण ते भिरा। बस एक वैन अली दी धी राजी होवे तुहाडे ते। आदा पिया रात पूज सजाद दिया अखियां चो, कीता जख्मी भैन सवाले। वो ना दुर मंगदी शाला बाकर जीवी, मान भैन गरीब दी। ना दुर मंगदी कौन पे आदा है? जख्मी भैन जख्मी भिरा दे सामने हाथ बन के पे आदी है, ना दुर मंगदी ना दुर मंगदी शाला बाकर जीवी, मन भेण गरी। तुसी सवाल करो खाना मंगया से नहीं, पानी मंगया से नहीं, बीबी आदी है मैनू सार मंगवा दे। आयो बाबे दा मेरा याबद बचन मुहाले, ओ मैं थक पईया ना कैदा तू लगी वैसा प्यो। बीबी आदी वे सजाद मैं एडी जख्मी हो गई, मेरिया हड्डियां पानी बन गई। इंज हाय करो ना जिवें तुहाडे ते अता है, इंज हाय करो जिवें तुहाडे ते अता है। आलिया दी मैं थक पईया इन्ना कैदा तू लगी वैसा प्यो। बीबी आदी सजाद मैं एडी जख्मी हो गई, मेरिया हड्डियां पानी बन गई। अद्धे मिनट की इजाजत दे आए। जाकिर कुछ गल्लां होंदियां जिन्हां दा तलक इशारियां नाल।
गुजरात वाले इशारा समझो मुसाहिब दी आशिक धरती है सैयदा दा सारा साल रोंदे हो बतूल दियां धियां नू एक वैन सुनिया है बतूल दी पोतरी दा वैन बड़ा अरसा मैं पहले मिंबर ते हुसैन ते कीता और उस तो बाद फिर वैन छोड़िया हालात ही इंज दे बन गए जेड़ा वैन मैं हुण करन लगा फिर मैं 8-9 महीने तो मिंबर ते पढ़दा पिया जनाबे सज्जाद दे हत्थां ते बहने बजुर्ग ज़ाकिरीन फरमेंदे हुंदे आए जड़ा शबीर दी धी इस दुनिया तो टुरिए ते होया क्या है चा मैयत सजाद सकीना दा ओ घेन आई मां तू ओहले ओ मजबूर सैयद भैन अपनी दी बैठा मुंह नाल रसिया अमीर बंदा अमीर जड़ा है नहीं कर सकिया मजबूर सैयद जवानियां मानो मजबूर सैयद भैन अपनी दी बैठा मुंह नाल रसी ठहरो शाम दी नगरी जुड़ दे आओ ते कवैन करिए जी अच्छा मजबूरी दस देना मजबूर सैयद भैन अपनी दी बैठा मुंह नाल रसिया फिर आखे मजबूरी दसो आदा पिया मुंह रख के बहन दे वो जख्मी कान ते बैठा याद है हौले हौले रात रो के बाकिर दा पिया दे नाराज ना थी वे मैं कैदी हाँ नहीं कफन सजा सैयदा दे शाम लिया मेरी जख्मी बहन मार गई हौसला हौसला जवानियां बाणे ये तुहाडे दिल दा दर्द है हाथ पकड़ो जवान दे गर्मी भी है हौसला आदा पिया मुंह रख के बहन दे वो जख्मी कान ते बैठा याद है हौले हौले और नाराज ना होवे मैं कैदी हाँ नहीं कफन सजा सैयदा दे मैं शामे गरीबां दा लुटिया गया मेरी कमर झोंक गई है हौसला हौसला मैं साई कड़ के इस तो पढ़दा पिया गर्मी है जरा साई कड़ लाओ मेरा भिरा ना रोकिया शायद मैं कुछ होर पढ़न लगा है चलो जे बन गए हो जे जुड़ गए हो तो हुण 170 सुनिया है कैदी भिरा दे सामने कैदन भैन मर गई पाक सैयदा मेरी मदद करे आए गल मावा भेड़ा के हिस्से की तुम समझ आवे तो हाय करे आए ओ भेड़ मर गई जी करबला तो लेके शाम तक आदि सजाद पैर उत्ते कर मैं तेरे पैरों चो कंडे कड्डा ओ भेड़ मर गई जेड़ी सारे रस्ते मुंह छुपेंदी रही आई जड़ा शाम आया दी सजाद शिमर नू आख मेरे मुंह ते न मारे वाह भाई वाह आ मेरा बहरवा मौला आजादारा दी मुकान जहल मैं नौकरा जवानियां माड़ो कैदी भिरा दे सामने कैदन भैन मर गई हो सकदे तू बर्दाश्त न करे मैं अद्धी 70 ते मिंबर छोड़ा जिंदानी ततहीर दे पर्दे लग गए जिन घर धीए होते हाय करसी न साई पर्दे अंदरों फिजा ते हुसैन दी धीए पर्दे दे बाहर ना सजाद मुंह आसमान वाले पासे करके दिन मेरे अल्लाह कोई गरीब ना होए अली दी धिया दी अम्मा फिजा बाहरा और वेख मेरा मुहारी रात बैठा रोंदा है पर्दे दे बाहर आके कदमां ते हाथ रख के आदी वे सजाद हुण तां जख्मी करन वाली बहन मर गई बीबी आदी रात क्यों रोने सैयदा दे दादी रोंदा इसे गलिया अजे थोड़ी मेरी बहन दा मैयत मेरे हाथ ते क्यों न रख मातम करी जाते घर धीए फिजा दिए देर लग गई है सजादा दिन क्यों फिजा दिन मजबूरी बड़ी है जिस तो मैं देर लाई है सजादा दिन केड़ी मजबूरी फिजा जान पई है फिजा दिए जंजीर नहीं लांदे वो भैन तड़ी दे मेरा कैदी पुत्र सजा दे ते जंजीर पे वास्ते न हड्डियां विच मुंह बंद हो गए लखा हुण सीने ते हाथ मार के आखाए हुसैन सदका सदका ते जंजीर पे वास्ते न हड्डियां विच मुंह बंद हो गए आखिरी वैन
गुजरात वाले कड़ियां लिया हत्था ते बहन दा जनाजा छाया बजुर्गा दे पहला मैयता जिंदा मैयता उंदे ही हाथ बद्धे होया है जेड़ा मैयत चावण वाला उंदे ही हाथ बद्धे होया है सैयदा दे बाकिर मेरे नाल आ मैं बहन दफनावा प्यो ते पुत्र उठे आए जिथे कबर आई सजाद इरादा कीता मैं बहन दफनावा जा कबर चो दो हाथ बुलंद होए सैयदा दे कौन आवाज आया नहीं सुझाता मैं तेरा फिरा अकबर आ गया अकबर दा ना आया सैयदा दे तू क्यों आया है शबीर दा बचड़ा प्यादा आया माफी मंगा सकीना तो मातम हो मेरे शार च ज़ख़्म हौसला 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 सर्द मातम आलिया दी हसरत रुन्ना अकबर ते वैन करके आदे आया माफी मंगे न सकीना को हो मेरे शार च ज़ख़्म या हुसैन सैयदा दे मेरी नगरी विच हाय ओ शिमर कोलू वो हो बेजुर्म मरिया रुन्ना ते वैन करके आदे इंदे मुंह दे ज़ख़्म छोड़ा या एक वैन होर करा हल्के दे मातमी हाथ च आए इजाजत देंदी हो मैं वैन होर करा बुजुर्ग आदे अकबर हाथ वधाएन सैयदा इन्हन हिम्मत देंगे हाय कर लेन मैंने हिम्मत देई मैं तेरी पोतरी दा दुख पढ़ लवा आदे सजाद मेरी भेण दा मैयत मेरे हत्था ते रख सजाद दी रात वध पई है बुजुर्ग आदे आए भेण दा मैयत अकबर दे हत्था ते रखिया है उच्चा वैन करके आदे ख्याल रखी भी थकी होई सा मदे सफरा दी होई वे काम से न भैर या हुसैन सैयदा दाई ना ज़ख़्म दुखन